Mayong adlaw nga Domingo mga kugihan no. So sayo kay ning lugsong ani sa kong anak nga isa. Kay mo adto na siya sa boarding house. So di ba adlaw Domingo ting simba man gyud na. Of course, di gina siya wala sa tong kinabuhi mga kugihan kay kanang pagsimba mao na siya panagiusa sa imong mga kaigsuonan, balaang panagtigom. So tuod kay lugsong mig sayo. Of course, giuna gid namo daan ang among pagpanimba dito mi sa maranding nanimbaan ni mga kugihan. So si Pastor Manggubat ang pastor dito sa Pentecostal Church nga makita diha sa Purok Fernan Uno. So doon na siya sa may kalyeng hospital sa Kuan Tabanaw. Ang maong topic nga gisgutan ni Pastor ani mga kugihan is about adtong kung nahigugma kamo kanako tumana ang akong sugo. So buot pasabot, tumanon gyud nato nga mosimba tano kay diha sa pagsimba adunay pagtuon sa pulong sa Ginoo. Aron makat-on gyud ta sa kabubuton sa Dios. Lagi kinauman naman mi og simba ani mga higayuna mga kugihan so nabahaw ni ang among pamahaw na nagid sa mga alas 10 kay alas 10 man mahuman ang among simba first mass. Og pagkahuman, namalit dahin mi sa gikinahanglan sa kong mga anak ug natunong pod mga kugyan nga naay opening nga tindahan. Ang tawag sa tindahan kay Nice Day. At bang siya, linya ra siya sa kuan po motor trade nga area nga kalye. Lipay taon kay kong anak ani mga kugyan kay gipalitan ako siya bag-ong sapatos gyud para sa iyang school shoes. Kining baratuhon ra pud nga sapatos mga kagihan para sigurado gyud nga dili ra pud dali kay maukang so gisiguro na mo siya og patahi in taon. So mao na to mga kugihan, napahilunan na nako kong anak sa boarding house, napalitan na nako siya sa tanan niyang gikinahanglan. Mao na ni mga orasa nga nanging pauli nako gikagmaranding padulong sa Kapatagan kay manakayan pug ko didto padulong sa pauli sa among bukid. Pag-abot nako sa Kapatagan, taod-taod ning kusog gyud ang ulan. Di man gyud po na tumapugnan ning ulan mga kugihan kay kabubuton man gina sa Ginoo nga iyang paulanon so wag tay mahimo. So standby sa ako dire dapit mga kugihan nag-snacks ko tapos naghulat ko sa sakyanan nga akong kasakyan. Sa Julis daini nga bikeri mga kugihan so nindot gini siya nga area og maghulat ka sa imong kasakyan kay pwede jud ka makalingkod dire samtang maglingkod ka pwede ka makasnacks. Usa sa kanindot aning Julis mga kugihan na agid ni sila sunata ba. Kinilahang isnakan. Dili ka maboard nga maghulat ka kay makapaminaw pug kag sunata. Tapos makasnacks pa ka kung bation kag kagutom. Kusugoy kaayo ang ulan ani mga kugihan ani mga orasa so mo nang pasalamat ko sa Jolly's Big Shop nga makastandby gid ta diha makahulat makalingkod ta komportable ta nga naatay hulaton. So diri ra ko taman sa akong video mga kugihan kay ako na gyud gitaguan akong cellphone aning panahon na kay basa. Kusog na jud kay ang salibo tapos hapit na pud siya malubat then wala jud ko ka video sa among pamilya. Bye bye mga kugihan. See you for my next video.